दौरा नक्याल। किस्त 5। तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। जंगली मुर्ग का शिकार। जनाजे में शिरकत और दिन भर की कोपैमाई के बाद दोपहर का खाना तनावुल किया और सस्ताने के लिए कसर बोसतानी में एक कमरे में दराज हो गया। मौसम खुंक था, इसलिए कंबल ओढ़ने की जरूरत पेश आई। जब मैं उठा तो असर का वक्त हो चुका था। बोस्तान साहिब और मैं असर की नमाज के लिए उनके घर की मस्जिद अयान गाही में 65 कदमचे तय करके हाँपते हुए ऊपर पहाड़ पर बनाई गई मस्जिद में पहुंचे। नमाज पढ़कर जब मैं नीचे उतर रहा था तो सूरज पहाड़ की ओट में छप रहा था। सूरज के छुपने का ये अमल इतनी सूरत से तय पाया कि कसर बोसतानी ने साए की चादर ओढ़ ली और तरकुंडी का पूरा कस्बा छांव की लपेट में आ गया। यही वो वक्त होता है जब पहाड़ की बुलंदियों से परिंदे निशिबी इलाकों की तरफ खुराक की तलाश में उतर आते हैं। देखते ही देखते 5-6 जंगली मुर्ग नीचे निशेब में उतर आए। बोस्तान साहिब ने एक मुर्ग को बगैर गोली चलाए हाथ से पकड़ लिया। मैं ये मंजर कसर बोसतानी के सहन से देख रहा था। जब बोस्तान साहिब ने इस मुर्ग को हाथ में पकड़ लिया तो मैं नीचे उतरकर निशेब में बोस्तान साहिब के करीब चला गया। बोस्तान साहिब के कांधे पर कारतूस वाली बंदूक लटक रही थी और उनके हाथ में यह खूबसूरत परिंदा था जो घरेलू मुर्गे के बराबर था। इसके आंखों के आसपास लाल रंग का एक हल्का था, ये कलगी नुमा हल्का था। इसके पर नीले स्याही माइल थे जिसमें सफेद धारियां भी थीं। सर पर भूरे रंग का एक ताज भी था। ये एक खूबसूरत परिंदा है जो तीतरा फेजेंट की एक किस्म है जो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है। इलाके के लोग इसे बन कक्कड़ कहते हैं। इतने खूबसूरत परिंदे को मुक़य्यद हालत में देखकर मुझे दुख हुआ। मेरी ज़ाती राय में तमाम परिंदे आज़ाद ही रहने चाहिए। उन्हें कफ़स में बंद करना उन मखलूक़ात के साथ जुल्म है। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात कुदरती माहौल में अपना कोई ना कोई किरदार अदा कर रही होती है जिससे माहौलियाती तवाज़ुन कायम रहता है। मेरी ज़ाती राय में उन नायाब परिंदों का शिकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह शिकार करते रहे तो एक दिन ये जानवर नापैद हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक इस जंगली मुर्ग की नस्ल भी खतरे से दो-चार है। जब हम किसी परिंदे को पकड़ते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि इसके घोंसले में कितने चूजे हैं जिनके लिए वो खुराक तलाश करने निकला है। बलूचिस्तान का सुरखाब। बलूचिस्तान के पश्तून इज़ला ज़ियारत और हरनाई में इसी तरह का एक परिंदा पाया जाता है जो तीतर के खानदान यानी फेजेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसे सुरखाब कहते हैं। वो हजम में और शक्ल और सूरत में बन कक्कड़ से खासा मुशाबे है। ये भी उड़ने वाला मुर्गा है। इसके पर सुर्ख, सब्ज़ और जर्द रंग के होते हैं। इसके सर पर भी एक ताज होता है। सुरखाब का वजन 1 किलो इससे कम होता है। गर्दन के आसपास लाल अभूरे रंग की कलगी होती है जबकि टांगें और पांव सिया रंग के होते हैं। नर परिंदा खूबसूरत रंगों से सजा होता है, लेकिन नर के मुकाबले में मादा बहुत कम रंगों से मुज़य्यन होती है और तकरीबन एक आम घरेलू मुर्गी की तरह दिखाई देती है। सुरखाब दिन भर खेतों और झाड़ियों में अपनी खुराक तलाश करता है। इसकी पसंदीदा खुराक अनाज और कीड़े मकोड़े हैं। सुरमई लंगूर। जब मैं बस में नक्याल आ रहा था, नक्याल के करीब एक पहाड़ी मोड़ पर बस को रोक दिया गया। ड्राइवर और सवारियां गर्दनें मोड़कर पहाड़ की तरफ ऊपर देख रही थीं। पहाड़ पर कुछ बंदर थे। एक बंदरिया के पेट से इसका एक बच्चा भी चिपका हुआ था। ये बंदर लंगूर था। इस मंजर को मैंने अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया था। कश्मीरी लंगूरों को सुरमई लंगूर, अग्रे बैबून कहा जाता है। इस लंगूर की सुरमई चेहरा सियाह और दम लंबी होती है। इसकी सफेद दाढ़ी भी होती है। आम बंदर इंसानी आबादियों में घुल मिल जाते हैं, लेकिन सुरमई लंगूर इंसानी आबादियों से दूर रहना पसंद करते हैं। सर्दियों में ये जंगलात से ऊपर कम अज कम 5000 फुट की बुलंदी पर आ जाते हैं, जबकि गर्मियों में ये कम अज कम 10,000 फुट बुलंदी पर चले जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सुरमई लंगूर बड़ी तादाद में मछियारा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और 37 किस्म के पौधे उनकी खुराक हैं। जिनके अलावा ये बंदर पत्ते, फल फ्रूट, जड़ी बूटियां और दरख्तों की छाल भी खाते हैं। ये लंगूर माहौल दोस्त हैं। ये जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर अपना फुजला खारिज करते हैं जो जंगलात के कुदरती फैलाव का बड़ा सबब है। इसके अलावा उनके बालों में भी बीज फंस जाते हैं। इस तरह बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं
اور نئے درخت اگاتے ہیں۔ ماہرین کے تحقیق کے مطابق سرمئی لنگوروں کا قدرتی فوڈ چین میں بھی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ یہ گوشت خور درندوں مثال کے طور پر کشمیر میں پائے جانے والے تیندوں کا مرغوب شکار ہے۔ اگر ان تیندوں لیپرز کی تعداد مناسب ہے تو سمجھ لیجئے کہ جنگل میں جنگلی مرغ اور سرمئی لنگوروں کی تعداد بھی مناسب ہے۔ اگر یہ لگے کہ تیندوے آبادیوں میں گھس کر مال مویشیوں پر حملے کر رہے ہیں تو غالب امکان ہے کہ انہیں جنگل سے مناسب مقدار میں شکار نہیں مل پا رہا ہے اور ماحولیات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ لنگور کی یہ قسم کشمیر اور بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں پائی جاتی ہے۔ ان لنگوروں کی آبادی پاکستانی کشمیر میں تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ جب یہ لنگور خوراک کی تلاش میں انسانی آبادیوں کے قریب آتے ہیں تو نوجوان ان پر پتھراؤ کرتے ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ بھارت میں ان بندروں کو انسانوں کی آباد کاری اور زراعت کے منصوبوں کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ ہندو عموماً بندروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ انہیں مقدس سمجھتے ہیں۔ ان کی مذہبی روایات کے مطابق بندر بھی ان کا دیوتا ہے جسے وہ ہنومان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندر بھارت میں کسی حد تک محفوظ ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے سرمئی لنگوروں کی نسل معدوم ہونے کے انتہائی خطرے انڈینجرڈ سپیسیز سے دو چار ہے۔ لنگوروں سے متعلق چند واقعات۔ میری والدہ لنگوروں سے متعلق اپنے بچپن کے بہت سے قصے سنایا کرتی تھیں۔ 1945 میں میرے نانا شملہ کے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ میری والدہ کے بچپن کے کچھ سال شملہ میں گزرے جہاں بہت زیادہ لنگور ہوا کرتے تھے۔ شملہ کے لنگوروں کے بارے میں آج تک یہ بات مشہور ہے کہ وہ خون خوار اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ جتھوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ایک دن میری نانی ریلوے کوارٹر کے کھلے سہ میں چنار کے درخت کے نیچے ایک مٹی کی انگیٹھی میں روٹیاں پکا رہی تھیں۔ میری والدہ کی عمر اس وقت لگ بھگ 6 سال تھی۔ نانی اماں نے میری والدہ کو چنگیر میں روٹیاں پکڑائیں کہ انہیں اندر کمرے میں رکھ آؤ۔ ابھی میری والدہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھیں کہ قریبی درخت سے 2 لنگور اترے۔ ایک نے غراتے ہوئے میری والدہ کے ہاتھ سے چنگیر کھینچ لیا جس میں روٹیاں تھیں، دوسرے نے میری والدہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پہلے بندر نے روٹیاں فریس بی کی طرح درخت پر بیٹھے لنگور کی طرف پھینکنا شروع کر دیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک انہوں نے بندر بانٹ ختم نہ کر دی۔ ویسے بندر بانٹ کا یہ محاورہ بندروں کی اسی حرکت کی وجہ سے انسانوں میں بولا جانے لگا۔ میری والدہ دھاڑ دھاڑ کر روئی جا رہی تھیں۔ میری نانی اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ان بندروں پر پتھر پھینکے، لیکن وہ رفو چکر ہو چکے تھے۔ دوسرے واقعے میں وہ قریبی بازار سے اپنی بہن کے ہمراہ آلو جھولی میں لے کر آ رہی تھیں۔ راستے میں صنوبر کے گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ لنگوروں نے حملہ کر دیا۔ لنگوروں نے والدہ کی جھولی سے آلو اپنے منہ میں ٹھوسنے شروع کر دیے۔ والدہ اور ہماری فیاض خالہ روتی ہوئی خالی ہاتھ گھر لوٹ آئیں۔ آج بھی شملہ کے لنگور سیاحوں کو روک کر ان کی جیبیں اور پرس ٹٹول کر ہر قسم کی کھانے کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ ایک اور مہمان کی آمد۔ جنگلی مرغ کا شکار ہو چکا تھا۔ سورج کی ٹکیا اب مکمل طور پر غروب ہو چکی تھی، سردی میں اضافہ ہو گیا تھا اور میں نے اپنی چادر اوڑھ لی تھی۔ نماز مغرب کے بعد بستان صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک اور مہمان اسلام آباد سے تشریف لا رہے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد پہنچ جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصر بوستانی کے دیوان خانے میں ایک مہمان پتلون اور قمیض میں ملبوس صوفے پر براجمان تھے۔ موصوف بوستان صاحب کو اپنے سفر کی رودات سنا رہے تھے۔ ان کا لب و لہجہ انتہائی شائستہ تھا اور الہ آبادی تہذیب کا انعادار تھا۔ وہ خوبصورت آواز کے مالک تھے، تلفظ بہت صاف تھا۔ ان کے میٹھے لب و لہجے والی آواز جیسے ہی میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تو میرے ذہن پر ایک نقش ابھر آیا۔ یہ نقش اتنا پر تاثیر تھا کہ میں اسے اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکا۔ میرے سامنے مہمان ہر چند کے انگریزی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، لیکن میرے چشم تصور میں کچھ اور ہی نقش بن رہا تھا۔ شاعر نے اسی مناسبت سے کیا خوب کہا ہے کہ میری چشم باطن سے کچھ نہیں ہے پوشیدہ، ہے زبان دل برقی انیا نما چہرہ، ظاہری آنکھیں ہمیں ڈھونڈ کہاں پائیں گی، چشم باطن سے جو دیکھو نظر آئیں گے تمہیں۔ میری چشم باطن سے وہ مہمان مجھے سفید کرتے اور چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے اچکن پہنی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے بجائے شاہ نشین پر التی پالتی مارے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے اور ہاتھ میں بید کی چھڑی تھامے ہوئے تھے۔
मुंह में पान था और हर 2-3 दकीका के बाद वो बाईं तरफ रखे उगालदान में पान की पीक थूकते रहते थे। उनकी शरबत्ती आंखें थीं। जब तक मैं उनके साथ बैठा रहा मैं अपने इस चश्म तसव्वुर को महव न कर सका। जब उनसे तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के मंझे हुए सदाकार जनाब ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी है। वो बहुत मरूफ व मशहूर शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो इंतहाई नफीस इंसान है। कुछ ही देर में वो मेरे साथ घुल मिल गए। बाद अज़ा बरामदे में खाने की मेज़ पर खाना चुन दिया गया। मिट्टी की हंडियां मेज़ पर रख दी गई और इसमें से खाना सिल्वर की प्लेटों में बोस्तान साहिब खुद उंडेलने लगे। हंडिया में से गोश्त की महक सूंघ कर मुझे बोस्तान साहिब का वो अहद याद आ गया जो उन्होंने लाहौर से नक्याल रवाना होने से 2 दिन कबल मुझसे किया था। इस वादे के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे कि ये एक सियाह और सफ़ेद जंगली बकरा है जो सिर्फ जंगली घास और जड़ी बोटियां खाकर पला बड़ा है। ये बकरा अब की ज़ियाफत की खातिर अपनी जान आफरीन को सुपुर्द करने को तैयार है और उसका लजीज गोश्त अब को तनावुल करने के लिए पेश किया जाएगा। बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची और मैं इस जंगली बकरे का लजीज और नर्म गोश्त तनावुल कर रहा था। ये गोश्त एक मखसूस अंदाज में पकाया गया था। गोश्त को इतना गलाया गया था कि गोश्त और हड्डियां जुदा जुदा हो गई थीं। सालन में वाफिर शोरबा भी था। ये एक मुनफरिद पकवान था जो इससे पहले मैंने कभी तनावुल नहीं किया था। अगली सुबह नाश्ते में कुंडौली का हलवा पेश किया गया, जिसकी तफसील अगली किस्त में पढ़िए। कुंडौली का हलवा। गजरों की शादी में शिरकत।